Un chien en vacances, Youpi a un message pendant toute l'année. Pour le récompenser, Caroline lui a dit « Tu viendras en vacances avec moi ». كلب في عطلة. يوبي كان هادئا خلال السنة أو طوال السنة، ولأجل مكافأته قالت له كارولين سوف تأتي معي في عطلة. Le voici courant comme un fou vers le beau château que Caroline a construit au bord de l'eau. Mais le château est bien fragile. Youpi court, saute et patatras. هو يجري كالمجنون نحو القصر الذي بنته كارولين بجانب شاطئ البحر، وهذا القصر كان هشا. يوبي يجري يقفز وبتطغى. Le sable s'écroule sur lui, il peut respirer, mais il a failli être étouffé. انهار عليه الرمال، يستطيع التنفس ولكنه كاد أن يختنق. J'ai grande envie de faire une promenade, pense Youpi. Aussitôt dit, aussitôt fait, le voici trottant museau au vent. لدي رغبة كبيرة في التنزه، فكر يوبي. بمجرد التفكير تم التنفيذ، وها هو منساق وأنفه إلى الريح. J'ai une grande envie de faire une promenade, pense Youpi. Aussitôt dit, aussitôt fait, le voici trottant museau au vent. Oh, une moule! لدي رغبة كبيرة في القيام بجولة، فكر يوبي. aussitôt dit, aussitôt fait، يعني حينما فكر وقعت الفكرة أو حدثت. le voici trottant museau au vent، ها هو ذا يعني يجري وأنفه إلى الريح. هذه عبارة يعني Oh, une moule! يا لها من صدفة. Belle moule, grosse moule, je voudrais te manger. Mais la coquine l'a laissé approcher, puis elle s'est refermée dès que le museau l'a touché. Clac! Il est encore attrapé. Continuant sa promenade, il voit un crabe rouge. الصدفة الجميلة، الصدفة الكبيرة، سوف آكلك أو أريد أن آكلك، لكنها جعلته يقترب منها ثم أطبقت على أنفه عندما أراد أن يأكلها. كلاك il est encore attrapé. إنه أيضا
ملقا عليه القبض أو أطراف. إذن تابع جولته فوجد un crabe rouge سلطعون أحمر. هذا الذي يمشي يعني لديه عدة أرجل ويعني يكون أحمر. Tout rouge qui paraît malade. Peut-être a-t-il la fièvre. Youpi voudrait bien jouer et va vers le crustacé, mais le malin s'est échappé sous un filet, sous un grand filet qui séchait. Pour bien terminer la journée, le petit chien voudrait pêcher des crevettes sans épuisette et aussi de petits crabes, car l'un d'eux s'est moqué de lui. Vous voyez, c'est facile, il suffit d'avancer la patte. Attention, le rocher glisse et Youpi tombe dans l'épuisette. أحمر لدرجة أنه يبدو مريضا. هل لديه حمى؟ يوبي يريد أن يلعب فاتجه نحو هذا الكريستاسي، يطلق اسم على الكراب، ولكن الماكر هرب نحو أو تحت شباك منشورة كي تجف. ولكي ينهي جولته أخذ الكلب الصغير يصطاد الكرفات مع القمرون دون إبيزات تجدونها في الشرح. Et aussi de petits crabes, car l'un d'eux s'est moqué de lui. Vous voyez, c'est facile. وأيضا بعد الصلاة السلطعونات لأن واحدا منهم سخر منه. هل ترون إن الأمر سهل جدا، يجب أن نقدم يدا واحدة. حذاري، الصخرة انزلقت وسقط يوبي في الحفرة لبوزات حفرة صغيرة لصيد هذا النوع من الأسماك. Les crabes sont mécontents et pincent les oreilles, la queue et le nez de celui qui veut les pêcher. هذه السلطعونات غاضبة أخذت تلسع أو تقرص أذنيه وذيله وأنفه. هذا الذي كان يريد أن يصطادنا. Mais Caroline est une gentille infirmière. Elle a pansé le museau blessé. Youpi avait bien envie de pleurer, mais il n'a pas osé le faire. ولكن كارولين كانت ممرضة لطيفة، إذ ضمدت أنفه المجروح. يوبي كان يريد أن يبكي ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك. Youpi est maintenant consolé et malgré toutes ces misères, il ira encore l'an prochain passer ses vacances au bord de la mer. والآن يوبي الآن مضمد أو كونسولي يعني مواساة، ورغم هذه المآسي التي حصلت له فإنه سوف يرغب في قضاء العطلة المقبلة بجانب البحر.
Compréhension. أسئلة الفهم. Question 1. Qui sont les personnages de ce texte? من هي شخصيات هذا النص? Les personnages de ce texte sont Youpi, Caroline, la moule, les crevettes et les petits crabes. 2. Où se passe la scène? أين وقعت هذه القصة? La scène se passe au bord de la mer. 3. Que fait Caroline pour récompenser son chien d'avoir été sage? ماذا فعلت كارولين لتكافئ كلبها على أنه كان هادئا؟ Elle l'emmène avec elle en vacances. أخذته معها في عطلة. 4. Que fait le chien au bord de l'eau? Le chien court comme un fou, saute au bord de la mer. 5. Pourquoi les crabes pincent-ils le chien? لماذا هذه السلطعونات أخذت تلسع الكلب؟ Parce qu'il veut les pêcher. لأنه كان يريد أن يصطادهم. 6. Pourquoi l'auteur dit que Caroline est une gentille infirmière? لماذا قال الكاتب أن كارولين كانت ممرضة لطيفة؟ Car elle a pensé le museau blessé du chien. لأنها ضمدت أنف الكلب المجروح. 7. Que souhaite faire le chien l'an prochain? ماذا يتمنى الكلب أن يفعل في السنة المقبلة؟ Il espère revenir de nouveau, passer les vacances au bord de la mer. Donc, le chien souhaite revenir et passer de nouveau ses vacances au bord de la mer. يريد الكلب أن يعود لقضاء عطلة جديدة بجانب البحر.